Kolombai ka tauke buksano tini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke buksong tini hai norong thani lekhane kok tuma ka ham tui phai ka tauke buksong norok video ni pula ni sim paithak jara khalogoi nanan baga chaitok di belekhane sini tirpura tabo tamini sanai wana laijak sini tirpura sa leaders neta rong tuyui tei Monipuro belaikai dangang man bai aroni meitei bai kuki bosong rok borok kaisa separate state chan layoi dangang laimani abor tui 2-3 বছর রুমখা তাও কইতো আরনি চিফ মিনিস্টার কিচ্ছু খাইমালিয়া ডাঙ্গা মুঠাগৈ মালিয়া অবনি বাগৈ ও চিফ মিনিস্টার পদ ইয়াকারি রিকা এন বীরেন সিং নরক যতন সাইমা খানা কবংমা নিউজ রগো ফুনুকজাখা হাকে মিয়ানি সিমি আরো রাষ্ট্রপতি নি রুল খাইরিকা প্রেসিডেন্ট নি রুল 12 গঠন নি যে প্রেসিডেন্ট টমানি দ্রৌপদী মুর্মু নি ইয়াগো tabo aro rashtrapati rule cholinai saimaya abo busango tabo busudin cholinai sung busango norong thani tebo update di tongnai tei fatar hastebo Donald Trump bai mali toinka thangoi Narendra Modi arabu bartha gotoni kogno tuisaka tei Bangladesh no naikolna bagoi bartha gotoni Pradhan Mantri Narendra Modi ni yago Donald Trump kogya farka ake Bangladesh ni je kono somosya angkaisini India bartha gotor nainai obo hai koktoma tabuk je sokai tongphai mani main topic of filasinus main topic kai sini tirprao je mia chini CM Dr. Manik Saha u sikang simi kaisa bini basono je kaisa husiari rimani sini tiprasar ono rimani ba politics party ono rimani ba birudi party CPM phanungka Congress no phanungka bumung salia abo hakerika je bolong borok toisa khairani bagoi je chaitok nai kebono ya kaira hini bo samani husiari rimani abno tui CPM ni President Jitendra Chaudhary song reply rilaiman nuku tini ani kok khai abo ya taukte bukso bongma lokoromi sumbai ani kok bai akubai met kha ba abono no tini ang sungnai joto leader PM nini IPP Shukla Saran Nawati tabuk মন্ত্রী ক্যাবিনেট আসুকজাক tei জনজাতি হিনি তংনাই BJP ni Vikas Babu song Rampodo Jomatia song obahai kobangma top leaders tongo sini জনজাতি ningoi BJP o ang borong no sungnai agi CPM bu sei rokom no borong ni borok cabinet kotor poto tong to hakai sini tiprasano mungsa man thai soktai ria age tau bu BJP phaite kesa haman hinoi joton active alliance ka tiprama thabu alliance ka bubagarani mungoi airport no khai rimani bai sini borok practices chawan hinoi haman ni thangjabakha teyang 125 hanu rinai hinai salayoi abo borong ni dabi si jonajati rongni BJP rongni dabi কিন্তু আবু বুড়ি জাগলিয়া ঠকি জাগুই টংকা আগে সুমুংখাই কখাই তাউতে বুসং নরক যতন সাইমানো আগি সিপিএম রব ঠকি জাখা সিনি তিপ্রাসা রং ঠকিকা আগে তাও বিজেপি বি ঠকিও কংগ্রেস রব সিকাঙ্গ টংলাংনাই টিউ জুজ বাই বরব এলায়েন্স তিপ্রাসানি বাগৈ খামকরাই খাইনাই হিনি অনেক কক শাখা কিন্তু বরব ঠকি লাংখা তেবু ডুমবরক শ্রামুই তিপ্রাসার অনেক পরিবার আরনি লোকসান খাই দিখা tabuk je Manik Sarkar nibason rimani norok nuk khana ajagawo je rajbari o kaisa sikango norok bubagara bu abono opus khaika 5-star hotel khainan mani ajaga kobangma fatar foreign country ni borok phainai tour room nai tong phainai a hotel o tirpurani history rok sijangnai onek boshor ni borok sao tai 200-300 jona moton aro chakri rok job rok mannai ke abo jotono borok ni phaida mangsi taukte buksong abo to saimanu ba abono no saikna ka abono kebeng man tuibu bos Chajaliang kha sini CM Dr. Manik Saha ke belaiken wan ama singsa sung tabuk thoki jangmani kogo phailai phinu hainu haini sung thoki jangmani kai CPM rok bai bu thoki jakha Congress rok bai bu thoki jakha eke tabuk BJP rok bai bu thoki jagui tong kai sung sabno puito khaisinai taukte buksong abo joto lokoroni sungmung ani bu sungmung tong kusan tongnai lukurong ni sungmung taukte buksong je leaders neta norok reply rina nungthung obok ani comment section tongo ani comment section norok reply dipari bunya kai live video phai sapai di Jitendra Chaudhary songno bo angsanai Vikas Babu songno bo norok bo sadi tiprasani bobisot hamkrai bo baike thangnai 75 বছর 76 বছর ungkha tirpra ha march kai thangmani India sarkar bai tiprasar satok jagoi tongmani haike tau pointo tiprasani kuno solution ongkhaira tiprasani solution sangkai tebusi oroni chini tiprahani ainani phai tongphane rok rajto chal kongnai rok borok kebengui tongo ang saimanu obo kendra sarkar kebengya kendra sarkar ni borok rinani musungu kento sini tiprahani je oroni je cabinet salgui tongnai Prosason chaluk tonai borong no kebang huni ang kha kayu aike norong no wansuk di norok logi tong tongnai leaders neta montri ngui tongnai MLA rok tong tongnai tabuk je BJP balance tongnai tei BJP jonajati hi tong tongnai rok norok tei boba hai rajniti khai ti prasano mothang langnai norok no tabuk koyekson ni answer ri phai kai belai hamnai obo belai wana masing sa kok tauk tei buksong tamong nai sini tirpra hani ti prasarok tabuk bo regani rangmaya helino
hakim para hini norok saiman na telemra subdivision ni aing bising rong ni borok ano delin kap kabui phone kai sa jau sudu aro simia sara tirpura ni borok rega ni rang tau point maya ko abo tam ni bagui maya saimia 2 mas 3 mas thaka rega ni rang maya mani abo tam ni bagui maya abo tang sia haipanus o sarkar rok tam ni bagui obo haike thoki tong abo belai wana masingsa angkuno सरकार नो बेलेन खाइमानिया सरकार काहाम नो जोतो सरकार नो काहाम तामनि बागै टिप्रासार काय तिनि नर जागै दं अबनो सि आनि सुमु तामनि बागै टिप्रासानि मानताय सकताय सामना काय टिप्रासार नो चेक लगै बा दुकारि वइ ठोकि वइ दं अबसे सुमु रिनाय रिनाय हिनि टाउकसो पॉइंट तामुरिया बुबा गारा तो गोबंमान कक्सा ताबले ताबुक एकटुं थांगा टं ठोकलाय दिन रक गोबंमान सिनाय 6 मासनि परे बा बोसोर गायसन परे टं ठोकलायका मुसालायका बाजि सकलायका मुसालायका बको टाउ पॉइंट कुनु रिजेक्ट टिप्रा सारक त्रिपुरा गवर्नमेंट बाई इनकाई जे साइमामन मते निनि एके मिश्रा सं निनि अमित शाह सं बरक जत्तनो त्रिपुरासानो माया नांगो अहानि बुसा बुतुई राज परिवारनि बरक नै एबांनो साइमान फानु बरक रिनानि मुसुं फानु केबेंनाय साबो सिनि त्रिपुरानि जे कैबिनेट तो तंग तनाय आयं नानि फाइनाय रक बरक कैबिनेट तो तंग ततुई बरक अबनो एबेंगै तंगो अबनो सि संसिना नंनाय आइके लीडर्स नेता रक नरक ते बुजुक ठगि जागि तंनाय बरं लगि तंगै आनि कगनि मताकाय गोबांगो बरक एमएलए या कानाय मंत्री या कानाय फाइनाय हिमानि जत्तो से अंकरि फाइदि फाइना अंकाय आबो हाय सावि सिमिता तंदि खाइना काय जत्तो अंकरि फाइ चबावो फाइदि आरो केबो दिनि कसा कफोर कर्म हिलाइता तंखदि फाइदि जितेन्द्र चौधरी फाइदि शुक्लाचरण नवटा सं फाइदि निनि विकास देव वर्मा हाइके यां रामपद जमातिया सं नरक जतन अंखरि फाइदि रेवती त्रिपुरा हेमानि जरक जतन सरक अंखरि फाइदि तै गोबांमा आं सानाय धर्मनि बिसिंति बुसानाय गोबांमा मन्दिर टांगरि जागै तंखा चिनि चित्त महाराज बाबु नबु नुंगो अंखरि फाइदि तिप्रसन सात्ते सापाइदि निनि धर्मनि होइते नुं मन्दिर स्रामै रिजागै तंगो ठीक नु आ मन्दिरो जरा कायसा बरक फाइसे पाइनाय जतन हिन्दू उत्तर प्रदेश नि फाइ फाइनाय जागारिना नांनाय निनि बांलादेश नि हिन्दू हिनाय रनो जागारिना नांनाय अब हाइकै बरक सेगैना फाइनाय हाइकै चुंता मोनां सिनिति प्रसाद बांचिनानि बागै चुं सेपरेट स्टेट द नां नांया नरक बो आबो कक्सादि गेटा टिपरलेन हाइकै एक काम खाइदि सुमुति प्रसाद हिन्दू सुनोबो नरक एनआरसी खाइ फाटानि बांलादेश नर हरिदि अब तो खाइगला तामकाय हिन्दू मांसि अर बांलादेश नि बांमानि हाइकै बांमानि आबोनि बागैनो जतन अंखन नांगो जतन धर्म खाइनाय जतन अंखरि टिप्रसार नरक क्रिस्टियान हिनलायावै हिन्दू हिनलायावै पालखाय अंखरदि लामाव अंखरदि सिनि टिप्रसानि नांगो गेटा टिपरलेन जों टिप्रसा थाङै थाङा नांगानो अबसि कायसा लास्ट जबा तंसिबो केबो अर सरकार थांगै जों सरकार बाय कम्प्रोमाइज उंगै सरकार रक सुंनो रिनाय हिनै केबो आठाटा खाइदि सरकार रक रिया नरनो किसा हाइनु बुनि चाबाया बारा अलचा कलनि माइरम कुसानमा ननो सि बागै चारिनाय नरनो किन्तु बरक पुथाय गोबांमा चाइ तंमानि फल काहामा चाइ तंमानि ट्राक गाड़ी मानि सपै तंमानि बरक चावैसि नरन चाबाया बारा कसानमा नसि रिनाय हाइकै नरनो चिन्ता खाइदि तै बुसुक दिन अबो हाइकै सातक जागै तंनाय ठगि जागै तंनाय आंगाबो सुंमुं ताबुक जे टप लीडर छ तंनाय जनजाति सीपीएम आइडेटी त्रिपुरा मथा जतननो सुंमुं जतनो कायसा हामिया सालायावै ब्लेम रियावै नरक जतनो आसुगलाइ कक सालायदि हाइनु खाकला बिसिंगो मां नरक चबै तनिवै सालाइया यां बोट माननानि फुरुकाय टिप्रसानि बागै हामग्राय नि सालायो किन्तु नरक उलो सीट मानि थाखाय सिरिं थांमानि बुहुगो सेलेक्टिभ थाबाय थांमानि अबो हाइरक नि बागै बेलाय जों कमरि तंगो हाइके टं कसं तंनाय रक नते बुसुक ठकिनाय नरक अबुनु सुमुं तै आं बिदिनो बिसिलक रिलिया नरक अ बिदिनो जे मानसाक शेयार खाइ जत्तो लीडर्स नेतारनो अ बिदिनो याको पुसुगरि नान बागै चाइतुकदि केबनो हाइमेसानन थांया आमकाय टिप्रसा थांना नांनाय टिप्रसा मुथांना नांनाय नरक बोबा हाइकै खाइमान लीडर्स नेतारक नरक आबनो आसुगलायदि टिप्रसा एलायन्स सुंलायदि कक सालायदि कम्प्रोमाइज सुंलायदि कक सावै कायसा जागाव खाइ फायै चपचावो फायै नरक आम हाइमे सालायै सिनि टिप्रसानि हामक्राय तौनान खाइदि पॉलिटिक्स बाय थुंजांमानि जत्तो पार्टी बाय थुंजाका हाइके सुं टिप्रसा सिमि सल खायै सिनि मान थाइना सं टिक्लायना नांसनाय अबसि आनि सममुं तंसनाय हाइके नरक इनि आसुमुंसितो गाहाम कुरुं तंदि सुस्थ तंदि इनि बागै जत्तोनो खुलुमबायखा।